berbangga. Sebab saya, terus terang, ada cikgu Atika lagi sini, saya belajar sampai darjah 2 sahaja. Saya tuan-tuan belajar sampai darjah 2, tetapi saya sendiri tak sedar kenapa saya boleh menceburi MLM. Dan bila saya tengok plan, saya hari ini pun kalau cerita pasal plan, saya pun tak faham sangat plan. Yang saya tahu, satu kiri masuk, satu kanan masuk, saya dapat 28. Itu yang saya tahu. Saya satu kiri masuk, satu kanan masuk, saya dapat 28. Jadi hanya itu saja yang saya boleh cakap plan yang saya tahu. Saya tak mau tahu tentang placement apa semua, sebab yang saya tahu kita cari orang dan yang lain tu hanya mengikut saja, mengikut saja. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Tak perlulah nak tengok plan dekat, plan pemasaran dekat Win Impact ni ada 8. Tak perlu buat 8. Anda cuma perlu buat ABC je. Cari orang suruh pakai produk je. Cari orang suruh pakai produk. Pada saya itu je yang saya lakukan. Alhamdulillah. Tadi saya kata saya belajar sampai darjah 2. Terus terang, sebelum saya masuk Antidote, saya bekerja kontrak. Saya tak malu nak cakap sebab saya bukannya orang senang, saya bukannya orang hebat. Saya bekerja kontrak dan gaji saya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun macam tak percaya. Gaji saya RM80 sehari. RM80 sehari saja. Kerja saya sangat teruk. Saya akui, kerja saya mungkin tuan-tuan yang ada di sini semua tak boleh buat. Sebab saya buat stacking, turunkan barang daripada kontainer. Setiap satu kontainer yang saya turunkan, kontainer yang 40 kaki, isinya di dalam ada 13 tan, saya turunkan, baru saya dapat RM80 sehari. Jadi apabila saya tengok Antidote ataupun syarikat Win, kita masuk kiri satu, kita masuk satu kanan, dah campur dengan dia punya pengenal, kita sudah dapat RM88. Jadi daripada itu tuan-tuan, saya cakap kalau saya jual 2 kotak hari ini, saya panggil orang masuk ahli, hanya 2 orang saya boleh dapat RM88. Jadi daripada situ tuan-tuan, saya cuba buat. Kerja saya satu hari cari 2. Sebab kerja saya cuma mau cari 88. Saya nak atasi tadi gaji yang saya dapat. Gaji saya yang RM80. Tapi alhamdulillah saya cari buat fokus pada produk. Terima kasih Tuan Ipul. Saya buat pada produk. Kalau saya jual 2 satu hari, dapat 2 orang satu hari, saya sangat-sangat bersyukur. Sebab bila RM88 itu pada keluarga saya, keluarga yang susah, sudah terlalu besar. Tetapi saya tak pernah bermimpi, tuan-tuan. Saya tak pernah bermimpi berkeajaran Tuan Asmawi yang tak pernah jemu-jemu. Saya selalu ganggu dia. Saya apa-apa sikit, saya memang telefon bos bagaimana begini-begini. Tapi saya sekarang kena faham sebab bos pun sibuk. Jadi Jadi saya pun tak pernah menyangka yang satu ketika saya pernah kolek sampai 20,000 lebih sebulan. Jadi saya pun duduk termenung. Saya cakap dalam hati saya, terima kasih Tuan Tajul Asmawi. Kerana saya seorang yang susah boleh bergaji yang kala-kala 20,000. Tuan-tuan, kalau hari ini, kalau saya nak belajar, agak-agak saya tunggu sampai darjah berapa baru saya boleh dapat 20,000 sebulan. Tak mungkin tuan-tuan. Sebab saya pernah test power, baru-baru ni lah. Saya cuba nak cari kerjaan, saya boleh dapat hanya security je. Security pun gaji basic 1,200 sebulan. Jadi saya bukannya cakap sombong tuan-tuan. Kalau 1,200 sebulan, saya hanya jual 2 kotak ataupun saya cari orang ahli, 2 orang sahaja, saya pun boleh bergaji 3,000, dekat 3,000 sebulan. Okey. Alhamdulillah juga, thank you my boss Asmawi juga, walaupun macam mana saya nak cakap, memang saya terlalu bangga kepada anda kerana anda membuat satu bisnes yang pada saya si bodoh ni boleh mendapat hasil. Pada saya tuan-tuan, anda jangan terlampau kelang kabut. Sebab walaupun saya bodoh, tapi saya pun ada juga pemikiran. Bila saya tengok plan, satu kiri masuk satu kanan, kita dapat 28. Jadi saya cari orang yang pandai daripada saya. Jadi saya jumpa Ustaz Sahabuddin ataupun dipanggil Pak Su daripada Kedah. Saya tahu dia orang pandai, saya tahu dia orang politik. Jadi dia masuk. Jadi dibawa dia, tuan-tuan, ada doktor, ada wakil rakyat, ada ketua kampung, dan saya juga buat slow-slow di sebelah. Ada juga orang yang kerja engineer, ada yang kerja macam-macam kerja dia orang. Jadi saya si bodoh tuan-tuan. Tuan-tuan, saya si bodoh pun dah jadi pandai sebab grup-grup saya dibawa.
Tapi walau macam mana pun, saya, Radin, ini upline saya. Wow, Assalamualaikum, my upline, apa kabar? Okey, saya si bodoh ni, bila 2 orang grup saya ni, yang ada yang pandai ada, membeli balik ataupun dia buat promote, saya seolah-olah si bodoh ni sampai jadi pandai tuan-tuan. Jadi pandai. Ya, sebab tuan-tuan bayangkan, kalau orang bodoh macam saya pun, kalau nak pergi bekerja tak boleh dapat basic 5,000 tuan-tuan. Percayalah, hanya company Win saja yang boleh bayar saya. Kadang-kadang kalau saya telefon, Tuan Asmawi, saya marah. Siapa suruh kau suruh saya jadi buat begini, sedangkan saya memang tak pandai. Okey, tapi walau bagaimanapun, hari ini tuan-tuan, nak dengar saya punya celoteh kan? Saya ada juga pengalaman sedikit. Sebab dulu saya biasa sampai ketuk rumah orang, ke rumah, dari rumah ke rumah. Jadi hari ini tuan-tuan, hari ini kita ada jejak 50 lebih. Hari ini saya nak ajar anda, nak kongsikan anda bagaimana, sebab orang yang paling susah kita nak masuk adalah masuk ke rumah orang. Yang paling susah tuan-tuan. Macam saya tak ada kawan, saya tak ada family di sini sangat besar. Terus terang saya tuan-tuan, saya tak cakap malu. Abang saya, kalau family saya di Johor menolak antidot. Sebab saya sudah tahu, sebab bila kita suka, dia orang akan benci. Setiap kita benci, yang kita minat, dia orang akan benci. Sebab bukan dia benci, mungkin dia tak nak tengok kita mungkin dia tak nak, ataupun mungkin dia beli melalui orang. Itu tak kisah sangat. Yang penting dia beli. Okey. Jadi saya terus terang, saya memang terkesan lah. Saya tak boleh pergi menjual lagi. Dulu saya suka menjual. Jadi pengalaman saya nak kongsikan kepada tuan-tuan yang saya tahu, sebab tuan-tuan kita di sini kita banyak hero-hero yang mengajar ni. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan yang saya boleh ketuk rumah orang dan masuk menjual antidot. Itu kerja saya. Tapi hari ini memang saya tak boleh pergi ke mana-mana pun. Jadi macam saya down. Tetapi saya bersyukur sebab di sini ada plan lagi. Plannya diorang beli, saya tetap dapat bonus. Alhamdulillah, ke hari ini pun saya masih lagi hidup dekat Win. Bahkan macam berubah. Bukanlah berubah sangat macam kita punya cikgu Sifu Selatan. Tapi walau bagaimanapun, saya sangat cemburu dengan Sifu Selatan. Saya akan cabar tuan Sifu Selatan. InsyaAllah kalau tuan Sifu Selatan boleh beli kereta 3, saya boleh beli 1. Tunggu kita buat. Okey. Macam mana saya tadi nak kongsikan, macam saya ni, bukannya saya ni, tapi saya boleh masuk ke rumah orang walaupun saya tak kenal orang tu. Jadi terus teranglah tuan-tuan, saya kadang-kadang jalan dengan isteri saya. Sebab saya selalu jalan dengan isteri. Sebab kenapa saya selalu jalan dengan isteri? Sebab kadang-kadang kita pergi rumah orang, kalau perempuan, kalau kita lelaki, tak boleh masuk, betul tak? Jadi kalau saya bawa isteri saya, semua, jumpa lelaki masuk, jumpa perempuan masuk. Tapi saya, kadang-kadang kalau saya jalan, saya bukannya semuanya terus rumah saya, terus jumpa rumah, terus masuk, jumpa rumah, masuk. Tidak, saya pun kena tengok. Kadang-kadang isteri saya pun marah. Sebab saya kasih tahu, yang ini, yang rumah di atas ni, janda. Contohnya ibu tunggal. Jadi kadang-kadang isteri saya macam isteri saya macam tak senang lah. Tapi bila dia masuk rumah tu betul-betul tuan-tuan ibu tunggal, saya senang saja nak tengok dia punya contoh. Kalau tuan-tuan pergi lalu depan rumah dia, tengok dia sidai kain. Contohnya sidai kain. Kalau dia ibu tunggal, semuanya ibu kain wanita je dia buat. Tak ada kain lelaki pun. Jadi kita dah tahulah, wah ibu tunggal. Lagi-lagi senangnya di Felda. Kalau di Felda dia ada tulis nama. Contohnya Rohana binti Muhammad. Itu suaminya dah meninggal. Jadi itu yang saya kadang-kadang sebelum ni saya boleh masuk ke rumah macam tu. Dan tuan-tuan, satu lagi, kalau saya masuk, selalunya saya pergi area-area contoh di Pontian. Saya contoh masuk rumah orang. Ini nak kongsi dengan tuan-tuan lah ni. Nak kongsi, mungkin sedikit sebanyak tuan-tuan boleh ambil. Tapi saya tahu yang mana boleh ambil, yang tak boleh ambil, tak perlu. Jadi contoh kalau saya masuk rumah orang tu, contohnya saya nak tahu dia punya keuangan. Pertama saya punya keuangan. Sebab memang kita akan jual 180 contohnya kan. Saya akan tanya dulu keuangan dia. Tapi saya takkan tanya pakcik ni banyak duit ke? Saya tak cakap pakcik ni banyak duit ke? Tak, tuan-tuan jangan. Itu cikgu Atika. Di Mersing pun saya buat. Di Mersing saya kadang-kadang saya masuk rumah orang. Jadi kalau saya nak tahu tuan-tuan dia banyak duit atau tidak,
Senang je. Saya cakap, pakcik masih pergi kebun? Kalau dia ada kebun, dia mesti selalu dia cakap, wah saya sudah tidak pergi kebun, saya gajikan orang Indonesia. Oh, dalam hati saya pakcik ini ada kebun. Ataupun, oh pakcik ini mana ada kebun? Oh, ini saya cakap, pakcik ini, jadi di situ saya boleh, oh pakcik ini tak boleh terlampau besar lah saya buka 2 kotak 180 je. Jadi itu yang saya kongsikan sebab masa pun dah tak panjang. Tapi walau bagaimanapun, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada kita, seluruh kita punya warga WIN yang begitu bertungkus lumus. Dan begitu juga saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada leader-leader. Walaupun baru-baru ni kita macam-macam cabaran. Dahlah COVID, dahlah tiba-tiba KPDN, KK. Tetapi anda semua leader-leader terus berjuang, tak mengenal erti apa itu masalah. Saya bangga sebenarnya. Saya cemburu kepada grup anda, terutama Tok Husin, Sipu Selatan, semua. Saya mengucapkan